नाज़रीन, ब्रॉड शीट के इंकशाफात के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अल्फाज की जो जंग है वो और मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। इंकशाफात का सिलसिला है कि थमने ही में नहीं आ रहा है। किसने ब्रॉड शीट के मालिक से अपना कट मांगा, ये साबित करने के लिए अपोजिशन अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इस पर रद्दअमल देते हुए शहजाद अकबर साहब ने उज़्मा बुखारी और फिर मरियम औरंगजेब को हर जाने का नोटिस भी भिजवा दिया। हुकूमत अपनी पोजीशन साफ करने में लगी हुई है। एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो कि इस सारे मामले की तहकीकात भी करेगी, इस सारी सूरत हाल का जायजा भी लेगी। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि एहतसाब के नाम के ऊपर या एहतसाब का नारा, अगर हम बात करें सन 2000 की और उस वक्त सदर मुशर्रफ के दौर की, जब नैब का कयाम अमल में आया और ब्रॉड शीट से खिदमात हासिल की गई, उसके बाद अब तक जो मामलात रहे हैं, एहतसाब क्या वाकई इस मुल्क में हुआ है या फिर अब जो मामलात हो गए हैं और जिस नहज पे पहुंच गए हैं, अपोजिशन तो कहती है कि नैब का इदारा ही बंद कर दिया जाए, नैब की छुट्टी करा दी जाए। एहतसाब का सुनते सुनते 20-21 साल हो गए, लेकिन एहतसाब की चिड़िया कहां है और इस चिड़िया को किसी ने देखा? सही मानों में आज भी आंखें तरस रही हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी क्या कहते हैं? एहतसाब अदालत के बाहर आज इस मामले के ऊपर जो ब्रॉड शीट का मामला है और हुकूमत और अपोजिशन इसमें गुत्थम गुत्था है, और इसके साथ साथ जो फॉरेन फंडिंग का मामला है उस पर भी बात करते हैं। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी आज इस मामले पर कहते क्या है, आपको सुनवाते हैं। ब्रॉड शीट के अंदर नैब के अफसर कमीशन मांग रहे हैं, वहाँ पर मनसूबाबंदी की जाती है कि किस तरह पैसे दिए जाए ब्रॉड शीट को और अपना हिस्सा उसके अंदर से उससे मांगा जाए। हुकूमती कमेटी बना दी गई है। हुकूमती कमेटी उन लोगों की बनी है, उन वज़रा की बनी है जो खुद इस चोरी में शामिल है, जो खुद इस डाके में शामिल है। फौज के अफसरान का नाम लिया जा रहा है, आज फौज को बदनाम किया जा रहा है, ISI को बदनाम किया जा रहा है। ये नैब की हकीकत है। नाज़रीन, ऑपोजिशन जो चाहती है कि कल छोड़ नैब का इदारा आज ही बंद हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का भी प्लान बनाया गया है PDM की जानिब से और फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बहुत अहम खबर, वो ये कि अपोजिशन और हुकूमत इन दोनों की इस गुत्थम गुत्था होने में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और मुबारक हो कौम को कि रवा माह के अंदर यह दूसरी मर्तबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस वक्त जो इजाफा किया गया है वो 3 रुपए 20 पैसे पेट्रोल के ऊपर और डीजल की कीमत में 2 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। इससे पहले नए साल के आगाज पर भी हुकूमत ने कीमतें बढ़ाने का फैसला किया। पेट्रोल की कीमत में 2.31 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 1.80 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। मजमूई तौर के ऊपर रवा माह के अंदर 2 मरतबा जो कुल कीमत में इजाफा किया गया पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमत आपको बता देते हैं। पेट्रोल की कुल कीमत में जो इजाफा हुआ 5.51 रुपए और डीजल की जो कुल कीमत में इजाफा हुआ वो 4.75। लेकिन इस पर कोई क्यों बोलेगा? अवामी मसला है, आवाम तो बर्दाश्त कर लेगी, सह लेगी। इसी के तनाजुर में, इसी के साथ साथ हमने देखा कि आज एक और खबर आई, वो ये कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का बोइंग 777 तैयारा जो कुआलालंपुर से पाकिस्तान आना था, मुसाफिरों अमले समेत जो है वो उसको रोक लिया गया। मुसाफिरों को वहां से जहाज से ऑफलोड किया गया, अमले समेत जहाज को कन्फिस्केट कर लिया गया। वजह यह सामने आई कि जो लीज की रकम की अदायगी थी वो नहीं की गई है और जिस कंपनी से तैयारा लीज पर लिया गया उसने बरतानिया की अदालत में केस किया, यकतरफा फैसला लिया और आज जहाज जो है वो वहां पे रोक लिया गया। ब्रॉड शीट का मामला हो या फिर ये आज तैयारा रोके जाने का मामला, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सुब की हुई है, इमेज मुतासर हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ एक और अहम बात वो ये कि रवा माह के आगाज के अंदर हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने जो मंजूरी दी वो ये थी कि ब्रॉड शीट की पेमेंट के लिए 28.7 मिलियन डॉलर्स की वफाकी काबीना ने पेमेंट की मंजूरी दी और आज की रकम अगर मिला लें तो 14 मिलियन डॉलर्स, कुल मिला के 42.7 मिलियन डॉलर्स
नेशनल एक्सचेकर या कौमी खजाने से जाएंगे या जा सकते हैं अगर इस केस के हवाले से यही फैसला रहा और एक तरफा फैसला बरकरार रहा। इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके इन सारे मामलात के ऊपर अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। मेहमानों का तारुफ आपसे मैं करा दूं। मेरे साथ स्टूडियोज में आज मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब फॉर बीइंग विद मी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है रुबीना कायम खानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों मेहमानों का। अहमद जवाद साहब, टॉप ऑफ द लाइन बहुत सारी चीजें हैं, ब्रॉडशीट है, फॉरेन फंडिंग है, एकदम से पेट्रोल की कीमत में इजाफा, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी अहम हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर कॉन्फिस्केट उसको कर लिया गया मलेशिया के अंदर ये, और 14 मिलियन डॉलर्स की जो लीज है वो अदा नहीं की गई थी। तो क्या हमारे जो लोग जो कंसर्न है वो बेखबर थे कि 14 मिलियन डॉलर्स जो है वो हम दे देते तो ये आज ये दिन ना देखना पड़ता? नहीं फरीद, असल में हुआ ये है कि जिस कंपनी से ये लिया था, ब्रिटिश कंपनी से लीज के ऊपर, उसके साथ पेमेंट के ऊपर निगोशिएशंस हो रही थी, कोर्ट में केस था। अच्छा, ब्रिटिश कंपनी थी जी। हमारे तो इत्तलात में कुछ चीजें चल रही थी कि वियतनाम की कोई कंपनी देखें वो जहाज तो उधर का भी हो सकता है, लेकिन जिस कंपनी से हुआ था वो ब्रिटिश कोर्ट के अंदर वो केस चल रहा था। केस ब्रिटिश कोर्ट में था जी। और उसके ऊपर निगोशिएशन जो थी कोर्ट से बाहर हो रही थी, उसकी कोर्ट से बाहर हो रही थी। ठीक है। और उसमें मतलब ऐसी कोई हमें एक्सपेक्टेड नहीं था पीआईए को कि जी के ये इसका कोई और इम्पैक्ट आना है। तो वो एक कोर्ट में भी चीज है और फिर डायरेक्टली भी उनके साथ निगोशिएशन हो रही है। और फिर उसके बाद अचानक ये मलेशिया की एक लोकल कोर्ट ने वीकेंड के ऊपर, अगर आप थोड़ा सा टाइमिंग देखें तो वीकेंड के ऊपर किया गया, यानी अब अगर हमने उसी मलेशियन लोकल कोर्ट में जाना है तो हमें मंडे तक इंतजार करना पड़ेगा। वीकेंड आ गया, ठीक है। तो ये टाइमिंग थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो वन साइडेड डिसीजन नहीं ले लिया गया कंपनी की तरफ से जो यूके की कोर्ट है, और फिर उसने तो वहां पे आके सिर्फ इंप्लीमेंट कराया ना। तो जी जी, तो ये तो आपको एक तरीके से, यानी हमारे नेशनल एक्सचेकर के ऊपर 14 मिलियन डॉलर्स की लीज की रकम है, ये तो अच्छी खासी रकम है। जबकि इससे पहले हम देख रहे हैं कि इसी माह के अवाइल के अंदर 28.7 मिलियन डॉलर्स की जो ब्रॉडशीट है उसकी भी मंजूरी दी विफाकी काबीना ने। फ्रीद, दोनों में बहुत फर्क है। ये एक आपने लीज पे अगर तैयारा लिया हुआ है तो यू हैव टू पे फॉर दैट। सिर्फ ये है कि उसकी पेमेंट टर्म्स के ऊपर कोई थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या दोनों के दरमियान एक डिफरेंस था। उस पे बातचीत हो रही थी, कोर्ट में केस था और कोर्ट से बाहर उसके ऊपर नेगोशिएशन हो रही थी कि कितने देने हैं। यानी जब आप एक फ्रीक, दो फ्रीक बैठे हुए हैं और तय कर रहे हैं, फिर आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो मलेशिया में जाके उसको वहां की किसी लोकल कोर्ट से जो है वो ये डिसीजन ले लेगा। तो फिर ये डिसीजन क्यों है? यानी कि इसमें किसी पीछे क्या हाथ हो सकते हैं, क्या अवामिल हो सकते हैं? देखिए मैं थोड़ा सा, चूंकि मलेशिया मेरा आना जाना रहता है, मैं वहाँ की सियासत से भी काफी बाखबर रहता हूँ, वहाँ की लोकल डायनेमिक्स के साथ भी। वहाँ पे एक इंडियन फैक्टर जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एक परसेंटेज आबादी की तकरीबन 8-9% जो है वो इंडियन है और बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका वहाँ पे। महातीर जब तक, ये मेरी अपनी ज़ाती मैं आपको बता रहा हूँ मुशाहिदा और जो मैं वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, तो जब महातीर थे तो इसमें बड़ी चेंज आई थी, बड़ी शिफ्ट आई थी इस पॉलिसी में, और मलेशिया की बड़ी एक प्रो पाकिस्तान पॉलिसी थी। अब नहीं है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है अब ये जो इंसिडेंट हुआ है ये काफी शॉकिंग है, इसलिए कि ये ऐसे ही है कि कोई किसी दूसरे कंट्री का जहाज यहाँ पे आए और केस उसका कहीं इंग्लैंड में चल रहा है या अमेरिका में चल रहा है, और वो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके एक स्टे ऑर्डर ले आए जी कि ये जहाज यहीं पे रोक लिया जाए। तो ये उस किस्म की सिचुएशन है। बड़ा इट्स फनी, मतलब है कि इसमें कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है। बड़ी साख वैसे मुतासिर में, और वीकेंड के ऊपर आप टाइमिंग देखें कि अब हम टिपिकल वैसे हमारे यहाँ वो वाला थाने कचहरी वाला मामला होता है कि आप छुट्टी वाले दिन जब थोड़ा सा दूसरे दिन कोर्ट बंद हो तो उससे पहले ही जो है वो पकड़ के ले आओ और एफआईआर दर्ज करो, जब जो है पता हो कि दूसरे दिन। और अब मंडे तक जो है मलेशिया की उस लोकल कोर्ट में नहीं जा सकते। दानियाल चौधरी साहब, इस वाकये के बाद वैसे हमारा जो नेशनल फ्लैग कैरियर वैसे ही बहुत ज्यादा उसके चैलेंजेस का वो शिकार है। इस वाकये के बाद यानी कि पूरा इंटरनेशनली भी एक सुबकी हुई है, कितना ज्यादा साख
डैमेज हुई है इस वाक़े से? भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मेरे भाई जो कह रहे थे कुछ हद तक ठीक था, लेकिन ये एज पाकिस्तानी, एज अ पेट्रियट, इट इज़ अ वेरी 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 ह्यूमिलिएटिंग थिंग फॉर अस। कभी आप हमारे पायलट्स को ग्राउंड करवाते हैं अपने मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स के थ्रू, कभी आप हमारे जहाज़ों को अनप्रेसिडेंटेड इन हिस्ट्री ऑफ द कंट्री इस तरह की ह्यूमिलिएशन हमने सफ़र की हो। देखें, पहले मेरे भाई ने जिस तरह कहा, ये यूके के एक कोर्ट में केस चल रहा था, उस केस के ऊपर एक डिसीजन आया, एक्स पार्टी डिसीजन नहीं था, उस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने अपना जो भी था अपनी पेशगी की। जब आपके कोर्ट का डिसीजन आ गया तो आपका मतलब, इसका मतलब था कि आर्बिट्रेशन, जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन, तो अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आप कर रहे थे तो आपने कोर्ट को, जब तक वो डिसीजन उसका स्टैंडिंग रहता है तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं होता, ये क्योंकि उसका जो लास्ट डिसीजन होता है वो वैलिड रहता है। फिर यूके की और मलेशिया की, इनकी एक्सचेंज और इनकी ट्रीटी है, जिस तरह पाकिस्तान की बाज़ ममालिक से है, ब्रिटेन की ममालिकों से है, कि अगर उनके कोई डिफॉल्टर्स हों, उनकी किसी पैसे ने कंपनी ने खाए हों, तो उसके ये चीजें भी कन्फेशन में, पोजीशन में ले लेते हैं और उनको कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। तो ये इसी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है फिर, यानी कि वो जो दोनों के दरमियान जो ट्रीटी है वही जो बरतानिया में ऑर्डर, बिल्कुल जो ऑर्डर बरतानिया में वियतनामी कंपनी ने बरतानिया के कोर्ट में जीता, उसी के अगेंस्ट वो मलेशिया और उन्होंने 2-3 और कंट्रीज पे जहां वो प्लेन फ्रीक्वेंटली फ्लाई कर रहा था, वहां कांटेक्ट किया गया। देखिए, यहां आपको बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक नेग्लिजेंस है, डिप्लोमेटिक केयरलेसनेस है, और सरकार के ऊपर फिर आती है कि इज इट दैट इजी टू ग्राउंड एयरक्राफ्ट ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर्स। मलेशिया जो आपका सो कॉल्ड आपका फ्रेंड है, आपका एलाय है, इस रीजन को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं आप उनके साथ, तो वेयर आर योर डिप्लोमेटिक टाइज, वेयर इज योर एम्बेसडर, वेयर इज योर एंटायर बॉडी, वेयर इज योर फॉरेन ऑफिस। पीआईए एक ट्वीट कर रहा है और उसमें रिक्वेस्ट कह रहा है कि ये बिल्कुल इनटॉलरेबल बिहेवियर था जो हुआ, और उससे कोई पाकिस्तानी या कोई बंदा नहीं कर सकता, लेकिन डिसएग्री कर सकता। लेकिन क्या ये हमारी नेग्लिजेंस फिर नहीं है कि हमारे फॉरेन ऑफिस और हमारे इदारों को नहीं पता होना चाहिए था? पता एज अ कंट्री हमें नहीं पता होना चाहिए, पता था कि यार कि व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं आपकी इसी बात, ठीक है, आपने बड़ा टेक्निकल पॉइंट बता दिया। जब ये जहाज उड़ा, मुझे बताएं, देखिए जब ये जहाज उड़ा तो इनको उससे पहले ही ये पता था, ठीक है। पीआईए के हमें इससे पहले एक शो कर रहा था, इनके एक बड़े सीनियर बंदे से मेरी बात हुई, उसने कहा वी वर अवेयर ऑफ इट, लेकिन हमें ये नहीं पता था तो हमें जहाज नहीं उड़ाना चाहिए था, ग्राउंड कर लिया जाएगा, हमें जहाज नहीं उड़ाना चाहिए था जाल साहब। तो जब अवेयर था तो जहाज क्यों उड़ाया आपने? मेरा यही बिल्कुल है कि लीज पे जहाज है, किस्तों पे जहाज है। लीज का मतलब जहाज इट इज ओन्ड बाय अनदर कंपनी। अगर आपने उनके जहाज को पकड़ के रखा हुआ है, आपने अभी उसकी लीज की पेमेंट्स नहीं पे की, तो आपने फिर उनका जहाज क्यों उड़ाया? आप अभी इसको पाकिस्तान के झंडे के साथ देखिए, इससे ज्यादा ह्यूमिलिएशन नहीं होता। ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। वैसे रुबीना साहब, यू आल्सो बिलीव दिस थिंग इस चीज के अंदर कि क्या जिस तरह से दानियाल साहब ने कहा, क्या हमारे जो है वो सिफारती सतह के ऊपर, या फिर यही नेग्लिजेंस यहाँ पे थी कि जहाज टेक ऑफ क्यों किया यहाँ से जब हमें पता था? तो डू यू आल्सो बिलीव कि ये जहाज को टेक ऑफ नहीं करना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, कि स्पेशली अगर हम किसी भी अपने इशू की तरफ जाएं, ख्वाह वो फॉरेन पॉलिसी हो, ख्वाह वो इंटरनल इश्यूज हो, वो कोई भी महंगाई का इशू हो, कोई भी बात हो, तो इनकी जो इनकॉम्पिटेंसी है वो हर जगह नज़र आ रही है। और मैं ये कहूँगी कि कितनी मतलब अफसोस की बात है कि हमने जो है वो जिस तरह से कहते हैं ना कि बंदरों के हाथ में पाकिस्तान दे दिया है, कि जिनको पता ही नहीं है, नो हाउ ही नहीं है कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है, उनके इश्यूज को कैसे सॉर्ट आउट करना है। मतलब आप प्रीएम्प्ट ही नहीं करते हैं। मिलते रहे हैं, ये मिसालें कोई नई तो नहीं है, माजी की हुकूमतों में भी ऐसी मिसालें आती रही हैं।
इस तरह के वाकयात कभी भी नहीं हुए। अगर आप देखें जो स्टेटमेंट जिस तरह से दानियाल अजीज साहब ने कहा कि जो फेडरल मिनिस्टर की थी और फिर पीआईए के साथ जो उनके जहाज को जो है वो आने ही नहीं दिया जा रहा था किसी भी मुल्क में, अगर आप यूरोप की बात करते हैं, किसी भी मुल्क की बात करते हैं, और फिर अब जिस तरह से ये जो है कितनी शर्मिंदगी का बाइस है कि मतलब हमारे मुल्क को बजाय इसके, ठीक है हम इंटरनली इश्यूज हमारे जो भी हो, लेकिन आप इंटरनेशनली तो अपना एक फेस रखते हैं, लेकिन आए दिन जिस तरह की जो है इनकॉम्पिटेंसी पीटीआई की हुकूमत की नजर आ रही है और जिस तरह से शर्मिंदगी हमें जो है वो दिन ब दिन, अगर आप कश्मीर का इशू देख लें जो पहले मतलब अभी 1-1.5 साल होने पे आ रहा है कि वो वहां से कर्फ्यू नहीं हटा है इस हुकूमत की, जो यूएन में तकरीर करने के बाद जो इमरान खान ने बड़े बड़े दावे किए उसके बाद क्या कश्मीर हुआ। का मामला फिर अगर आप मुख्तलिफ फोरम्स देखते के हैं अंदर जिस कि तरीके से ये इंटरनेशनल कम्युनिटी टेकअप कर रही है अभी उसको, ब्रॉडशीट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस ने जो मतलब कश्मीर के मामले के ऊपर जो बात की रुबीना साहबा, जिस तरीके से कश्मीर वाला मामला जो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब इस वक्त जो है वो आंखें उसकी खुल रही हैं, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट के ओर, और ये क्यूमुलेटिव एफर्ट्स हैं। खुल रही है आंखें, वहां के लोग अभी भी, कश्मीर के लोग उसी हालत में है, बल्कि उससे वर्स्ट हालत में है। इंडिया उसी तरह से जो है उनको दंदनाते हुए लेजिस्लेशन भी कर रहा है, उनके ऊपर कब्जा भी कर रहा है, और उनको दिन ब दिन जो है वो बजाय इसके कि कोई फ्रीडम मिले वो और ज्यादा। चले मैं जरा अहमद जवाद साहब से एक और इसी पे बात पूछ लेता हूँ। फॉरेन पॉलिसी के मामला भी हमारे जो है इंटरनल इशू की तरह ही है। इस हुकूमत में कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। जिस तरह से इनके जो है वो अगर हम 2.5 साल और इनको दे देंगे तो पता नहीं कहाँ पाकिस्तान जाएगा। मैं ये बात जरा अहमद जवाद साहब से अलार्मिंग है, ले लेता हूं। मैं बड़ा शॉर्ट है, मतलब बता दीजिए जहाज को टेक ऑफ तो नहीं करना चाहिए था वैसे। नहीं देखें फरीद, मैं आपसे ये कह रहा हूं साहब कि देखें जब आपकी एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए आर्बिट्रेशन हो रही है, आप नेगोशिएशन कर रहे हैं उस पार्टी के साथ, तो आप ये तवक्को नहीं करते कि वो एक साइड पे तो वो नेगोशिएशन कर रहे हैं और दूसरी साइड पे वो जहां पे जहाज जा रहा है वहां पे वो किसी लोकल कोर्ट के पास चले ये गए। तो पता था ये बड़ा कि अनप्रेसिडेंटेड है। इस जहाज के साथ या इस जहाज की लीज का मामला चल रहा है, तो क्या हमें प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे हमें रोक लेना चाहिए था? देखें अभी एक सवाल है। देखें दानियाल ने भी ये बात कही कि ऐसा कभी वाकया नहीं हुआ। देखें ना, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड कि कभी इस तरह नहीं होता कि एक जहाज दूसरे मुल्क में जाए और उसको वहां की कोई लोकल कोर्ट जो है वो इंप्लीमेंट कर दे उसको डिसीजन को। उस डिसीजन के बाद जो इनकी नेगोशिएशन चल रही थी, इनकी आर्बिट्रेशन थी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के वाले से, दे वर एंगेज, दे वर सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है ना। उसके बाद अगर उन्होंने ये एक मतलब है कि वेरी अनयूजुअल कि एक तरफ वो बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो मलेशिया की लोकल कोर्ट में चले गए क्योंकि उनको पता है कि वीकेंड के ऊपर जहाज ने आना है, तो हम इसको आ जाएगा जहाज हमारा, कब तक आ जाएगा? देखिए मंडे को ये कोर्ट में जाएंगे। देखिए ये तो इस तरह से हो ही नहीं सकता जिस तरीके से उन्होंने किया है। मंडे को लोकल कोर्ट में जाएंगे और इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो भी अपनी जगह पे जारी हैं। तो देखें अहमद साहब थोड़ा सा आगे जरा बढ़े, मैं पेट्रोल की प्राइसेस पे आता हूं जरा फिर इस राउंड के अंदर, उसके बाद में ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो हम जरा फॉरेन फंडिंग और ब्रॉडशीट पे बात करेंगे। पेट्रोलियम प्राइसेस का वैसे क्या मसला है? देखिए पेट्रोलियम क्यों गवर्नमेंट जो है वो एक ही माह के अंदर जो दूसरी मर्तबा यानी कुल कीमत जो बढ़ी है जो मजमूई तौर की अगर आप देखें तो 5.51 रुपए पूरे उसमें बढ़ गई है पेट्रोल। देखें पेट्रोल की प्राइसेस का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी इंटरनेशनल प्राइसिंग के साथ और डॉलर के साथ, दो चीजों के साथ। देखें आपने अगर पेट्रोलियम की प्राइसेस पे अपना रिलायंस को कम करना है तो उसका एक ही तरीका था और है और रहेगा, वो ये है कि आप अपनी एनर्जी नीड्स को पेट्रोलियम से शिफ्ट करके, ये जो आईपीपीस के आपने साइन किए हुए हैं, आप अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर आए। तो फिर आप इनको क्यों तनकीद का निशाना बना देते हैं जब इनकी हुकूमत में नून या पीपल्स पार्टी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती? मैं इसका पूरा आपको मैं बात आपको कर दूं कि देखें एनर्जी आपका सबसे बड़ा पेट्रोलियम का जाहिर है कि उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स के हवाले से हो रही है और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है उसके बाद आपको आम आदमी के ऊपर भी मिलता है। इंडिया जो आपके नेक्स्ट डोर है, इसने 2010 से लेकर 2020 तक 80,000 मेगावाट बिजली पैदा की है सोलर से और विंड से, और वो 2 से 3 रुपए में भी उनको पड़ रही है। अगर हमने उसका कोई 10% भी अगर किया होता तो हम 8,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे होते। विंड पावर, वो जो विंड के जो प्रोजेक्ट लगे झुंपीर के अंदर हैं, जो कोल के, जी मैं बताता हूँ जो प्रोजेक्ट है साहिवाल कोर का, मैं वो इन्हीं की नहीं, वो तो एक तो कोल का है साहिवाल का,
جو آپ جن پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی 100 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے, کوئی 150 کا ہے. بہاولپور میں انہوں نے ایک سولر کا پروجیکٹ لگایا تھا, وہ کوئی 100 کا تھا, لیکن اب اس کی ایفیشنسی شاید 30% رہ گئی ہے. تو دیکھیں, میں تو آپ کو ایک 80,000 میگا واٹ بتا رہا ہوں کہ ایک کنٹری جو آپ کے نیکسٹ ڈور ہے اس نے بجلی اور ہوا کو استعمال کرتے ہوئے, سولر کو اور ہوا کو استعمال کرتے ہوئے اتنی بجلی آپ پیدا یہ کہہ رہے ہیں کہ پریویس گورنمنٹس نے کوئی ایسا میجر لیا نہیں کہ وہ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جاتے. اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارا ریلائنس کم ہوتا نا پیٹرولیم کے اوپر. بیرسٹر صاحب, یہ آپ کی گورنمنٹس نے پیٹرول تو ہم پروڈیوس نہیں کرتے. کوئی اس طرح کا کوئی واضح کوئی چیز کی نہیں کہ الٹرنیٹ انرجی پروڈیوس ہو سکے اور ہماری جو ریلائنس ہے وہ اس فیول سے کم ہو کے دوسری طرف چلی جاتی, تاکہ جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوتی تو پھر اتنا ہمیں پیٹرول کی پرائسز میں اس حکومت کو اضافہ نہ کرنا پڑتا. دیکھیں میرے بھائی, میں ان کی پھر بات سے ایگری کروں گا. وہ میں اس لیے کروں گا کہ اپنے ایک ہی جواب میں یہ اپنی بات سے, آپ کے سوال سے ایگری بھی کر رہے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ پہلے یو اونلی کمپیئر ایپلز ود ایپلز اینڈ ناٹ ایپلز ٹو اورنجز. آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں آئل پرائسز کی تو لیٹس گو بیک, اور ہم جو پر بیرل پرائس تھی اس کا کمپیریزن کریں آج کے انٹرنیشنل پر بیرل پہ اور آج جو لوکل بیچ رہے ہیں اس سے, اور ان کا اور جو ہم تب انٹرنیشنلی بیچ رہے تھے تب سے کمپیریزن کر لیں. دیکھیں, انہوں نے آپ پاکستان کی ہسٹری میں ون آف دا موسٹ ایکسپینسو LNG کی انہوں نے بڈز دی ہیں. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جنوری تک اپنی بڈز نہیں دے سکے تھے. یہ انہوں نے فیوچر فورکاسٹنگ اور فیوچر یہ اپنے کانٹریکٹس ہیں ہیج نہیں کر سکے تھے. دیکھیں, ان کی نالائکی اور انکمپیٹنس, آئی ایم ویری سوری کہ میں یہ کلیشیڈ ورڈز بار بار یوز کرتا ہوں, لیکن کلیشیڈ ورڈ اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کو مطلب ان کے اپنے لوگوں کو حقیقت ہی نہیں پتا. ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بار بار جھوٹ نہیں, وہ آپ کی بات درست ہے, وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن the thing is this, my question is کہ جو احمد جواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو انرجی کی نیڈز ہیں, آلٹرنیٹ انرجی کے پروجیکٹس اگر ہم لگا لیتے تو ہم فاسل فیول جو ہے اس کے اوپر ہماری ریلائنس کم ہو جاتی. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, ہم جس سال ہم نے حکومت لی اس سال پاکستان کی جو پروڈکشن تھی اس میں 9,000 میگا واٹ شارٹ فال تھا. 9,000 میگا واٹ. آج پاکستان کے پاس سرپلس ہے. لیکن مجھے بات بتائیں کہ انہوں نے اور ان تمام بات چیزوں کے باوجود احمد صاحب کہہ رہے ہیں سارا گیس اینڈ پیٹرول کول بیسڈ انرجی, بات سنیں, ہم کول بیسڈ انرجی لے کے آئے, ہم ہائیڈرو بیسڈ ہم نے پلانٹ شروع کیے, ہم نے ونڈ پاور پلانٹس لگائے, ہم سولر کے اوپر گئے. یہ میرے بھائی 2.5 سال ہو گئے ہیں, اب تیسرا سال ان کا ہونے والا ہے 5 مہینے بعد. ٹوٹل نمبر آف میگا واٹس آپ بتا سکتے ہیں دانیال کہ کتنا انجیکٹ کیا آپ کی گورنمنٹ نے اس نیشنل گریڈ میں؟ مجھے ایک پلانٹ بتا دیں, ایک پلانٹ بتا دیں کہ جو انہوں نے پچھلے 3 سال میں شروع کیا ہو. ایک پلانٹ بتا دیں جو کمپلیٹ کیا ہو. ایک پروجیکٹ کا نام بتا دیں جو ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا. مجھے ایک چیز بتا دیں, یہ ان کی سب, ابھی میں ان سے آئی ریکویسٹ اگر مجھے ایک پلانٹ بتا دیں, یہ سب ان کی انکمپیٹنس ہے, بیڈ مینجمنٹ ہے, جس کی وجہ سے یہ نہ آئل پرائسز کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ یہ فیول کوئی اور پرائسز کنٹرول کر سکے. LNG ان کی پاکستان کی ہائیسٹ اس پہ جا رہا ہے, اور یہ اپنا منافع کمانے کے لیے انہوں نے جو اپنے اس کے اوپر ٹیکسیشن لگائی ہوئی ہے وہ ڈبل اور ٹرپل ہے. ٹھیک ہے, میں روبینہ سے لے لیتا ہوں ذرا. بیرسٹر صاحب, میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کے بعد روبینہ سے ذرا پوچھ لیتا ہوں. روبینہ صاحب, یہ آپ بھی یہ سمجھتی ہے اس چیز کے اوپر, بیکاز دیکھیں گورنمنٹ کے اندر آنے کے بعد پھر گورنمنٹ سمجھتی ہے بہتر طور کے اوپر کہ اس کو کہاں پہ پلے کرنا ہے یا اس کی مجبوریاں کہاں پر ہیں. اس کا ایج تو یہ تو کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ PMLN کی گورنمنٹ ہو, یا آج اگر یہ پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ اگر کر بھی رہے ہیں تو یہ کوئی نیا تو نہیں, اس سے پہلے بھی ہوتی بھی رہی ہیں, کم بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن پھر تنقید کا نشانہ کیوں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پسنا تو عوام نہیں ہے. جی بالکل, جب بھی مہنگائی ہوتی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے عوام سب سے زیادہ عذاب میں ہوتی ہے, لیکن یہ حکومتی پالیسیز ہوتی ہے کہ جس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے. بے شک انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو ہے وہ آئل کی پرائسز زیادہ ہوتی ہیں, تو اس میں آپ کو اپنے ملک میں کچھ ایسی انسینٹیوز دینے ہوتے ہیں, ایسی سبسڈیز دینی ہوتی ہیں اپنے لوگوں کو, پھر جو اس کے اوپر ہوم ورک اگر کسی حکومت نے کیا ہو تو وہ پھر اس کا جو بوجھ ہے آپ کے ملک پہ کم پڑتا ہے. ویسے آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کے آخری ٹینیور تک آتے آتے پیٹرول پرائسز ویسے ریکارڈ ہائی پر تھیں, تو آپ لوگوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا اس وقت؟
دیکھیں پیپلز پارٹی کو اگر آپ بات کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو جن حالات میں حکومت ملی اور جن حالات میں ہم نے جمہوریت کو ٹریک پہ لے کر آئے اور جن حالات میں ہم نے اداروں کی اسٹرینتھننگ کی، یہ سارے جو بھی ابھی دانیال عزیز صاحب جو پروجیکٹس کے نام لے رہے تھے، اس میں جو ہے شروعات پاکستان پیپلز پارٹی نے کی. اگر آج آپ بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی شروعات جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. ایران گیس پائپ لائن کی شروعات ہم نے کی تھی، ہم نے بات کی، ہم نے پروجیکٹ شروع کیے. آپ اگر یاد ہو آپ کو جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی اس وقت 8 سال دیکھیں 5 سال میں یہ ایک جو ہے وہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں. اس طرح کی جب آپ پالیسیز بناتے ہیں تو اس میں وقت درکار ہوتا ہے، جس سے پہلے زیرو پہ سے اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 5 سال یہی تو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی وقت درکار ہے. اگر آپ ان کو کیوں نہیں وقت دیتے آپ؟ ہم نے شروع کیے آپ دیکھیں 3 سے 7 سال لگتے ہیں کوئی بھی ڈیم بننے میں، کوئی بھی پروجیکٹ کو میچور ہونے میں. آپ نے کوئی ڈیم بنایا؟ ڈیم آغاز کیا؟ 3 بڑے ڈیمز کا آغاز کر دیا. اچھا انہوں نے 3 بڑے ڈیمز کا آغاز کر دیا روبینہ صاحبہ. 1968 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ تو بہت سارے کام کر چکے ہیں نا. 50 کروڑ جو جب یہ بھی خود کہہ رہی ہیں کہ ہم نے شروع کیا تو ہمارے شروع کرنے پہ شروع کیا نا، وہ آپ نے کیا تو یہ کہہ رہے ہیں احمد صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے بھی شروع کر دیا، تو ان کے شروع ہونے کو بھی آپ مان لینا. رئیس بھائی پیپلز پارٹی آپ ان سے کہیں ہمارے دور سے اپنا موازنہ کریں. جس جگہ پہ ان کو ملک چھوڑ کے گئے تھے اس کا موازنہ کریں. انکم سپورٹ پروگرام بھی شروع کیا ہم نے، تو غریب لوگوں کے چولہے بھی جلائے ہیں. انہوں نے کیا کیا، یہ تو انہی کے اوپر ہی اگر کام کر لیں تو بہت ہوگا. ان کی کمپیٹنس یہ حکومت لیکن بارسٹر صاحب آپ کی حکومت کے بعد جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، کام کریں وہ آپ کی حکومت کے بعد جو ٹرانسفارمیشن ان کی گورنمنٹ کو ہوئی ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جن حالات میں ملک میں نا وہ حالات اس طرح سے نہیں تھے اکنامیکلی بھی اور دوسری سر چیزوں وہ حالات ذرا مجھے بتائیں گے. وہ میرے بھائی مجھے حالات بتائیں گے کہ گروتھ 6.1% گروتھ پاکستان کی جی ڈی پی تھرڈ. سر کہاں کتنے ملین فارن ریزروز تھے؟ $9 بلین فارن ریزرو تھے اگست 2018. ابھی آپ کھول دیں 9 بلین فارن ریزروز پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی ہو تو میں آپ جس سے کہیں گے استعفیٰ دے گا. ابھی میں آپ کو پریسائزلی بتاتا ہوں. نکالیں جی. اگست 2018 آپ فارن ریزرو پاکستان کے چیک کر لیں جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا. $9 بلین اور آج 20 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ میں اس کو چھوڑ دیں، وہ تو 1.5 مہینے پہلے چلے گئے تھے. نون اپنی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی ہے. چلے سر آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری کسی نے نہیں لینی، ہم نے تو وہ لینا ہے. ٹیک اے بریک سر. جب ہم نے ٹیک اوور کیا نا وہ اگست 2018 ہے. چلے سر آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہم اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں اور آئیں گے ذرا سے کچھ فارن فنڈنگ کے اوپر، براڈ شیٹ والے معاملے کے اوپر کوئی ڈسکش اس کے اوپر ذرا کرتے ہیں. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. جب براڈ شیٹ کے انکشافات آئے روز ایک نیا انکشاف ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو استعفوں والا معاملہ تھا وہ رخ ذرا ڈائیورٹ ہو کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف آیا. 19 جنوری کو پی ڈی ایم نے یہ پلان کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے احتجاج کیا جائے گا، اور یہ احتجاج اس لیے ہوگا کہ پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کیس جو 6 سال سے زیر التوا ہے اس کا فیصلہ جلد از جلد سنایا جائے. اس پر میں بات کروں گا ذرا سا. بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، لیکن آپ کی طرف آنے سے پہلے میں رکن قومی اسمبلی فاروق حبیب صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ شارٹ ہے، میں وہ ذرا سنوانا چاہتا ہوں and then I'll come to the question towards you. جو ان کا 19 جنوری کا جو پی ڈی ایم کا جو احتجاج کا پروگرام ہے، وہ احتجاج پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کے فیصلے کے لیے نہیں کر رہے. وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں اداروں کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ جو جواب یہ جمع نہیں کروا رہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اپنی فارن فنڈنگ کے اندر، یہ چاہتے ہیں کہ اس میں بھی ان کو این آر او ملے، اس کے ہی پروسیڈنگز بھی جو بند ہو جائیں. بارسٹر صاحب آپ 19 جنوری کو احتجاج پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کے ڈیسیجن کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ اس لیے کر رہے تاکہ آپ اور پیپلز پارٹی کو اپنے جواب نہ داخل کرنے پڑے، اور آپ اس میں بھی این آر او مانگ رہے ہیں. دیکھیں جی پھر ان کے بارے میں بندہ کیا کہے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ان کے دوسرے ایک بھائی سے پروگرام میں کر رہا تھا
تو ان کا بیانیہ الگ ہے. ان کے ہر سپوکس پرسن کا ایک اپنا نیا بیانیہ ہوتا ہے اور جو ان کے دوسرے سپوکس پرسن کو پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ ill mannered بیڈ آرگنائزڈ پارٹی ہے جن کو کوئی پولیٹیکل انسائٹ نہیں ہے چیزوں کی. ان کے وہ وزراء کہہ رہے تھے, ان کے جو سینئر سپوکس پرسن ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے وہ اس لیے یہ پیچھے پڑے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ پیسے شوکت خانم پہ آئے تھے اور شوکت خانم کے پیسوں کو کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں. نہیں آپ پہ جو ایلیگیشن ہے, میں تو اس کا جواب ذرا آپ سے ہمارا پوچھوں کیا کہ ہمارا کیا آپ پہ ایلیگیشن یہ, ہماری بات سن لیں. نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جواب نہیں داخل کرانا چاہتے. سر میں نے یہ کہا نا کہ ان کے ہر وزراء کا ایک اپنا بیان ہے, ہر سپوکس پرسن کا ایک اپنا بیان ہے. انہوں نے کہا ہمارا موقف کیا ہے پی ڈی ایم 19 تاریخ کو کہ بھائی 2014 سے کیس چل رہا ہے, آپ فورن فنڈنگ کی بات کرتے تھے, آپ نے اپنے منہ سے اب آج ایکسیپٹ کر لیا کہ بھائی کہ ہمیں پیسے آئے, وہ آئے ہیں اور آپ کے پیسے جو آئے ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے, آپ کے کچھ یہودی تھے, کچھ کوئی اور کنٹری سے ریلیٹڈ لوگ تھے, ان کا پیسہ جب آیا باشر صاحب وہ ایجنٹ کی بات ہوئی ہے, امریکن سٹیزنز کی طرف سے, وہ ایجنٹ کی بات جب ایجنٹس نے دیکھیں بات سنیں, جب ایجنٹس نے انہوں نے کہا کہ ایجنٹس نے پیسے لیے, پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ریسٹرکٹ کرتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے, اور وہ قانونی حیثیت کیا کہتا ہے کہ آپ جو ہے ایکس بندے سے فلاں بندے سے فلاں چیزوں سے جو ایک پورا ووٹ دیا ہوا ہے, آپ پیسے نہیں لے سکتے. جب انہوں نے پیسے لیے ہیں تو یہ اونس اب کیسے کسی ایجنٹ کے اوپر ڈال سکتے ہیں؟ اچھا چلے میں اس کا جواب لے لوں گا, لیکن میرا ایک سوال ہے باشر صاحب, میرا ایک کوشچن ہے, میرا ایک سوال ہے کہ یہ پچھلے میرا ایک سوال ہے, مجھے خالی یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سال سے ہائی کورٹ کے سٹیز کے پیچھے کیوں چھپے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, یہ میں ان سے جواب لیتا ہوں احمد صاحب سے, لیکن مجھے آج جب وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی تو فورن فنڈنگ کیس میں یہ اس میں پیش نہیں ہوتے. اچھا چلے اگر ان کے دل میں چور نہیں ہے تو سامنے ہے. اچھا چلے روبینہ صاحبہ, یہ ویسے ایک سوال ہے جو میں احمد صاحب کی طرف رکھوں گا, لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اس سے پہلے تک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر استعفوں پہ بات ہو رہی تھی کہ ریزائن کرنا ہے, یکسر یہ استعفوں کے علاوہ جیسے ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ آیا کہ استعفے از ناٹ دی آپشن, ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے, ہمیں بائی الیکشن اور سینٹ میں انتخاب میں حصہ لینا چاہیے, تو یہ پی ڈی ایم کی پوری موو اس کا مطلب ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ متحرک رکھنے کے لیے آپ نے ای سی پی کا رخ کر لیا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہمیشہ موقف رہا ہے, اور ہماری ظاہر سی بات ہے ہر پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے اور اپنی ایک ان کا منشور ہوتا ہے, اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح سے ایک اسٹرگل کی ہے ایک جمہوری ادوار کے لیے, اور جو قربانیاں دی ہیں شاید کسی اور پارٹی میں اس کی مثال نہیں ملتی. ہم جو ہے وہ اداروں کی اسٹرینتھننگ اور ان کو بحال دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ جمہوری ایک کوئی بھی اگر حکومت ہے تو اس کو کا پروسیس یا اس کو جو خاص طور پر اگر آپ دیکھیں 2007 میں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ الیکشن کا جو ہے وہ پروسیس بنے, جبکہ وہ آپ کے اس موقف نے مسلم لیگ نون کو کافی مشکل میں ویسے ڈال دیا. دیکھیں ہم جو ہے وہ ایک جس طرح سے آپ خود بھی دیکھیں نا کہ ایک ملک میں جس جدوجہد کے تحت اور جن مشکلوں کے بعد جو ہے وہ بات تو درست ہے, لیکن اسی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے استعفوں کے اوپر کہا جاتا رہا, تائید کی جاتی رہی نون لیگ کی کہ ہاں ہم استعفے دیں گے, لیکن جب یہ معاملہ بالکل اپنے اس پہ ہائٹ پر پہنچا تو یکدم سے پیپلز پارٹی پل بیک ہو گئی, اور یقیناً پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پی ایم ایل این کو بھی اس پہ ایگری کرنا پڑا. دیکھیں ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ جو بھی ملک اور قوم کے جو ہے انٹرسٹ میں جو بھی بات ہوگی, جو بھی اداروں کے انٹرسٹ میں بات ہوگی, ہم وہ بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے تو جو ہے وہ یہ جمہوریت کے لیے جس طرح سے قربانیاں دی ہیں, اس پارلیمنٹ کے لیے جس پارلیمنٹ پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب لعنت بھیجتے تھے اور جو لوگ جو ہے وہ اس سے بائیکاٹ کرنا چاہتے تھے یا جو بھی ہے, ہم نے تو کوشش کی ہے کہ اس
प्लीज पार्लियामेंट की बहाली रहे और एक जो इलेक्ट्रल जो प्रोसेस है ठीक है, ठीक है, आपने आप समझते हैं पार्लियामेंट के बारे में। एवज वाज साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू ओवर दिस थिंग चलते चले, हैं। एटलीस्ट तो अंदर खाने कहीं ना कहीं आपकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है। अच्छा देखें फरीद, अब मैंने देखें बड़े तहम्मुल से इन्होंने बैरिस्टर साहब ने बीच में कहा जी कि वो इल मैनर्ड होते हैं इनके स्पोक्स पर्सन, मैंने बड़ी सुकून से बात सुनी। अब आई होप कि अब ही विल बेयर मी आउट जब मैं इनको कुछ फैक्ट्स जब बताऊंगा। पहली बात तो अच्छा, ये आपने शॉर्ट रखना होगा बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जी जी, लेकिन मुझे अपना जवाब तो देने दें। दो बंदों ने 10-10 मिनट लगाए हैं, आप बिल्कुल जवाब, अब मैं अपना जवाब तो दे दूं। आप जवाब दें। अब बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि एक इल मैनर्स की इन्होंने बात की, मेरा ख्याल है एक मैनर्स ये भी होते हैं कि आप जिस टॉक शो में जाके जो बात करके आए वहीं पे करते ना, यहाँ पे तो ना हमें सुनाए, हमें तो नहीं पता कि वहां पे आपको किसने क्या कहा और आपने क्या कहा। बार बार आप उस टॉक शो का रेफरेंस दे रहे हैं, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे से आप बात करें, मैं आपको हर चीज का जवाब दूंगा।